So for the interrogative sentences, we are going to use the verb to be, then we are going to use the subject, and also, as in all of the cases, we are going to use the going to, then we are going to use the verb in the base form, and then we are going to use the complement, and finally we are going to use the question mark. It is important the use of the question mark, because if you don't use the question mark, that is not going to be an interrogative sentence. So, as in the example, we have, are John and Steven going to visit Milan when they are in Italy? And the other, is she going to go to the party? Here, as in the other example, we have John and Steven, so it refers to they, so we are going to use the verb to be are. In this case, we are going to put the verb to be first of all, then we are going to put the subject, and as I mentioned before, the going to is the same for all of the subjects, and we are going to use the verb in base form for all of the subjects. En este caso, chicos, en las oraciones interrogativas vamos a utilizar el verbo to be de primeras, luego vamos a utilizar el sujeto, el going to, que es igual para todos los pronombres, luego el verbo en su base forma, que es igual para todas las oraciones, luego el complemento y finalmente el signo de pregunta. No olviden poner el signo de pregunta, porque si ustedes no ponen el signo de pregunta, pues no va a referirse a una pregunta. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo, John y Steven van a ir a Milán cuando ellos estén en Italia. Y el otro ejemplo que tenemos es, ella va a ir a la fiesta. Entonces, como ya nos dimos cuenta, en todos los ejemplos, afirmativas, negativas e interrogativas, el going to nos traduce va a ir a. Entonces yo digo, yo voy a ir a nadar por la tarde, yo voy a ir a comer en el restaurante chino, yo voy a ir con mi mamá a hacer compras, o yo voy a ir al centro comercial el siguiente fin de semana. Traduce va a ir, voy a ir a, o no voy a ir. Entonces, pues como ya lo saben, en todos utilizamos el verbo to be, el going to y el verbo en su base forma. So here we have some examples for the use of the going to and with the time expressions. You already know the time expressions: next Saturday, next Monday, next month, next year, tomorrow, at night, something like that. You already know the time expressions. So the first example is Peter is going to paint his house next Saturday. The other, Jake isn't, in this case the contraction isn't, going to travel by plane tomorrow morning. And the last one is Frank going to visit the museum on Sunday. And in this case, because it is a question, we have the short answers: yes, he is, or no, he isn't. We are going to answer the question with the verb to be, because in the question they are using the verb to be. Chicos, aquí tenemos algunos otros ejemplos con going to, y en este caso ustedes van a encontrar las expresiones de tiempo que ustedes ya conocen, que ya hemos visto: mañana, pasado mañana, el próximo mes, el próximo fin de semana, el próximo año, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos utilizando las estructuras que ya utilizamos y que ya vimos anteriormente. Aquí en este caso, como es una pregunta, tenemos los tipos de respuesta corta. Lo respondemos con el verbo to be, he is or he isn't, porque estamos preguntando igual con el verbo to be. Entonces aquí les dejo algunos ejemplos para que los revisen. So please remember, going to it is the equivalent to the Spanish verb ir a hacer algo. It is a construction that is used to express the intention that a person has to carry out an activity in the more or less near future, and to express the certainty that something will happen in the future because there is evidence of it in the present.
Chicos, entonces por favor recordemos que el going to es el equivalente en el español al verbo ir a hacer algo. Entonces, con esta construcción vamos a expresar una intención que una persona tiene de hacer una actividad en un futuro cercano y para expresar que algo va a ocurrir en el futuro porque hay alguna evidencia de que eso va a pasar en el presente. Entonces, recordemos esto. Recordemos también que en todos los casos vamos a usar el going to, que para todos los pronombres igual, que en todos los casos vamos a utilizar el verbo en su base forma para todos y que en todos los casos vamos a utilizar el verbo to be. So, because in all the cases we are going to use the verb to be in present, here I want to show you and I want that you remember the verb to be in affirmative, negative and interrogative form because you are going to use in all of the sentences in the going to. So please remember, I know that you already know, but this is a feedback about the information. So please remember, and if you don't remember the verb to be, so please come here and check the information. If you remember this verb to be is very simple. Chicos, como en todas las oraciones con el going to vamos a utilizar el verbo to be, aquí les dejo una tablita para que ustedes lo recuerden. Yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan, pero si no lo recuerdan, pues aquí les dejo la tablita para que refresquen la información. Aquí está entonces la columna con el verbo to be en afirmativo, en negativo e interrogativo, para que lo tengan presente, pues porque en el going to se utiliza siempre. Ay, se me pierde el cursor. So finally, for this topic, we are going to do an activity that is going to be great. And the activity is the next one. So you are going to convert the following sentences. You are going to convert these sentences that are written in present simple to the future going to. So in this, se me pierde el cursor. In this column, you have some sentences written in present simple. So what you have to do is you are going to write this sentence here in the future going to. You are going to convert those sentences in the future going to. So, for example, I have here, oh my god, I have here one sentence in present simple, so I am going to convert this sentence to the future going to. So the sentence will be like this. Camilo is going to write an email for his boss. We have here the subject and we are going to put the verb to be, then we are going to put the going to, then we are going to write the verb in the base form. Here is writes because here is present simple and is third person and is an affirmative sentence. So finally I am going to write the complement, and if you notice here it is the same as here because there is a complement, so it is not going to change. So in this case, I am going to convert this sentence to the future going to. So Maria, that is the subject, is not going, because here we have the negation, we have a negative sentence. Maria is not going to buy a car. So be attentive because here we have the sign is the sentence is affirmative or is negative, or maybe can be an interrogative sentence. So, in Spanish, chicos, la actividad que ustedes van a hacer es, van a convertir estas oraciones que aparecen acá, estas
de esta columna donde dice presente simple, las van a convertir a futuro going to. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí entonces estas oraciones. Tengo Camilo writes an email for his boss. Esta oración está escrita en presente simple. Lo que yo voy a hacer es pasarla al futuro going to, que me quedaría de esta manera. Está un poquito lento. Aquí tengo otra oración que está en negativo, doesn't. Recuerden que la negación en el presente simple es doesn't para tercera persona. Entonces lo que voy a hacer es pasarla al futuro going to. Entonces en este caso voy a poner el sujeto, voy a poner el verbo to be, voy a poner el going to, voy a poner el verbo en su base forma y voy a poner el complemento tal cual está escrito acá. En este caso, pues también voy a poner el sujeto, el verbo to be, voy a poner la negación porque en esta oración están negando. Voy a poner el verbo en su base forma y voy a poner el complemento. So that is what you have to do. You are going to complete this column. Eso es lo que tienen que hacer. Van a completar esta columna. Es simplemente convertir estas oraciones al futuro going to. And finally, you are going to record an audio saying the sentence you wrote in the future going to and you are going to send it. Finalmente, después de que hayan convertido estas oraciones de presente simple a futuro going to, lo que van a hacer es hacer una grabación leyendo las oraciones que escribieron únicamente en esta columna. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraciones. Van a grabarse diciendo esas oraciones y me van a enviar el audio, o sea, lo van a subir a la plataforma Saberes. What you have to deliver, the written sentences, convert to going to, and the audio of those sentences. ¿Qué tienen entonces que entregar? Tienen que entregarme las oraciones escritas que pasaron de presente simple a futuro going to y el audio de esas oraciones del going to. No es nada más. So guys, please remember that that I will be always online and the established time to solve doubts and questions through the coursework. Chicos, recuerden entonces que yo voy a estar siempre conectada en el horario establecido para resolver dudas, preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener acerca de la clase. Igual pues espero que haya sido claro. Voy a dejarles igual la presentación y el video para que ustedes puedan reproducirlo siempre que lo necesiten y que revisen la presentación. Recuerden que los videos que se suben todos los deben revisar porque es información pues importante que seleccioné y que considero relevante pues para ustedes. So I hope you can do the activity well and I hope you are very, very good. So if you have doubts and if you have questions, don't hesitate to write to me. Bye. Thank you for your attention.